अस्सलाम वालेकुम। एडी टीवी यानी अवाम दोस्त टेलीविज़न से मैं सोहेल सैयद आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मैं आपसे शेयर करूँगा और उसके बाद कुछ बातें करूँगा मैं आपसे महंगाई पे। तो पहले अच्छी खबर आपसे शेयर कर दूं कि आज वज़ीर आला सिंध साहब ने ऐलान किया है कि इसी साल यानी अगले साल जून से पहले ही कम से कम सैलरी सिंध में 30,000 रुपये 25,000 रुपये से बढ़ा के 30,000 रुपये कर दी जाएगी। ये यकीनन एक अच्छी खबर है, सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी है जो महंगाई और बेरोजगारी से इंतहाई ज़्यादा परेशान है। मिडिल क्लास खास तौर पे हमारी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए यकीनन एक ये बहुत अच्छी खबर है कि वज़ीर आला सिंध ने उनकी मुश्किलात का ख्याल करते हुए तनख्वाहों में 5,000 रुपये इजाफे का ऐलान किया है। वज़ीर आला साहब ने ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कानूनी तौर पे मुमकिन हुआ तो इसी साल 5,000 रुपये सैलरी, कम से कम सैलरी में 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा, वरना अगले साल जून में आने वाले बजट में सिंध में कम से कम सैलरी, कम से कम तनख्वाह 30,000 रुपये कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, सिंध के अवाम को और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कि उन्होंने अवाम की मुश्किलात का अंदाजा करते हुए ये एक अच्छा काम करने का ऐलान किया है। अल्लाह करे वो इस पर अमल भी करें। दूसरी अपने मौजू शुरू करने से पहले मैं दोस्तों से चाहता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, इस वीडियोस को मुकम्मल देखा करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट मेरे लिए मशाल राह हैं और मैं उन कमेंट से आपके राय भी मुझे मिलती है और मुझे ये भी अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ जिसको मुझे ठीक कर लेना चाहिए। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा कि अगर आप कमेंट ज़रूर किया करें मेरे वीडियो देखने के बाद और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करवाया भी करें, अपने दोस्तों से करवाया करें। ये आपकी आवाज़ है जो मैं इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। मेरा आज का मौजू है महंगाई। मैं महंगाई पे आप लोगों से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कोविड आने के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर है और पाकिस्तान भी इससे बच नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वज़रा हजरात और हमारे मुशीरान और हमारे वज़ीर आज़म और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, उसके बाद मैं मजबूर हूं कि मैं आपसे ये बात करूं और मैं आपके सामने हकायक रखूं। तो जनाब हकायक अगर आप याद करना चाहें कि हमारे वज़रा किस तरह के बयान देते हैं तो आप याद करें शहरियार आफरीदी साहब ने एक वक्त था कि फरमाया कि जो महंगाई हो रही है इससे लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। उनके बाद हमारे वजीर दाखिला एजाज शाह साहब ने फरमाया कि जी गीज़र इस्तेमाल करना और गर्म पानी से नहाना अय्याशी है, इसलिए गीज़र इस्तेमाल करना और गर्म पानी से नहाना छोड़ दिया जाए। उसके बाद एक और वजीर साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि जी जो 2 रोटी खाते हैं वो 1 रोटी खाना शुरू कर दें और उसके इस तरह से महंगाई का सामना करें। इसके बाद अभी रिसेंट पास्ट में एक वजीर साहब आए, उन्होंने कहा कि जो ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी चीनी कम कर दें ताकि वो महंगाई से नबरदाजमा हो सकें। और आखिर में अभी बदकिस्मती से हमारे टेक्नोक्रेट गवर्नर स्टेट बैंक ने कल बयान दिया है कि डॉलर महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को, बल्कि डॉलर महंगा होने से फायदा हो रहा है लोगों को। इस तरह के बयान सुनने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं आपसे आपके सामने हकायक जरूर रखूं कि हमारे यहाँ महंगाई कितनी हो रही है और दुनिया में क्या सूरत हाल है महंगाई की। अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में जब से ये खान साहब की हुकूमत आई है, डॉलर 120-125 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, आज के रेट 175 रुपए हैं, यानी तकरीबन 50% राइज हो चुका है डॉलर।
اس وقت سے جس وقت خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی اور حکومت میں آئے تھے. اس انفلیشن ریٹ جو میاں صاحب کے دور میں 5%, 5.5% تھا, کل کی رپورٹ کے مطابق وہ بڑھ کے 8.5% ہو چکا ہے. ایک اور چیز اگر ہم غور کریں تو مہنگائی میں یہ پاکستان کے کسی شخص کی اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, دنیا بھر کے جو اخبارات ہیں, میڈیاز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے پاکستان تقریباً چوتھا ملک بن چکا ہے جو جہاں پہ سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کل یا پرسوں وزیر اعظم صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے, وہاں انہوں نے فرمایا کہ جی مہنگائی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, لوگ بہت خوش ہیں, اور یہ صرف اپوزیشن شور مچا رہی ہے, اور ہم سے زیادہ مہنگائی, ہمارے یعنی پاکستان سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ اس خطے کے دیگر ممالک میں ہے. تو جناب عالی کبھی غور کیجئے کہ دیگر کون سے ممالک ہیں, ذرا مینشن کر دیجئے کہ جنہوں نے اپنے کرنسی کا ریٹ 50% ڈی ویلیو کر دیا ہو 3 سال میں. کون سے ممالک ہیں جن میں بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہو 3 سال میں. کون سے ممالک ہیں جس میں 8.5% مہنگائی ہو رہی ہو. کون سے ممالک ہیں جن میں اس طرح سے باتیں کر رہے ہوں وزیر. ساتھ میں آپ سے جو ایک اہم بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ایک شور مچایا جاتا ہے کہ پیٹرول پرائسز ہمارے یہاں سب سے کم ہیں دنیا میں. جناب عالی ذرا غور کیجئے کہ ہمارے یہاں پیٹرول پرائسز کم ہیں, ہمارے یہاں تنخواہیں کتنی ہیں, ایک دن میں آپ مزدور کو کتنی دہاڑی دے رہے ہیں. پیٹرول پرائسز میں ابھی آپ نے پچھلے 1 مہینے کے اندر تک 10 روپے سے زیادہ کا اضافہ کر دیا اور فرما رہے ہیں کہ جی پیٹرول پرائسز کم ہیں. ابھی پیٹرول پرائسز سے عوام کی سانسیں رکی ہی ہوئی تھی کہ کل اعلان کیا گیا کہ بجلی کے نرخوں میں 4 روپے 75 پیسے پر یونٹ اضافہ کر دیا جائے گا. اس طرح کے اضافے ہونے کے بعد آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آٹا, چینی, دالیں, گھی یہ سب سستے مل جائیں گے ہمیں. گھی بھی 109 روپے پر کے جی اضافہ کیا گیا ہے اسی مہینے کے اندر. اس طرح کے اقدامات کر کے, اس طرح کے پالیسیز بنا کے, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ عوام روئے بھی نہیں, عوام مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرے, اور جو احتجاج کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, وہ سب اپوزیشن کے لوگ ہیں. جناب یہ اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں, یہ عام آدمی ہیں جو مہنگائی سے پس گیا ہے, جس کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. اس وقت 30,000, 40,000, 50,000 میں بھی گھر کا گزارا کرنا بالکل ممکن نہیں رہ گیا ہے. اور اتنی شدید مہنگائی میں اگر یہ آپ عوام کو تو یہ درس دے رہے ہیں کہ اس مہنگائی میں آپ ایک چینی کم کر لیجئے, آپ ایک روٹی کھانا کم کر دیجئے, آپ بجلی جلانا کم کر دیجئے, اور پارلیمنٹ میں وزیروں کے, مشیروں کے, خود وزیر اعظم صاحب تک کی تنخواہوں میں 200% تک اضافہ کر دیا گیا. جو تنخواہ 8 لاکھ روپے تھی وہ بڑھا کے 24 لاکھ روپے کر دی گئی. اس وقت آپ کو نہیں یاد آیا کہ یہ مہنگائی, یہ عوام کو کہاں پہ لے کے جا رہی ہے, عوام کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ کو تو نہیں پتا چلے گا, 24 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لے کے آپ کو کیا پتا چلے گا کہ مہنگائی کتنی ہے. لیکن جو 24,000 روپے کما رہا ہے, جو 30,000 روپے کما رہا ہے, اس کے لیے دال روٹی چلانا اپنے گھر کا مشکل ہو گیا ہے. اس صورتحال میں اپوزیشن کو بھی اس کا کافی ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے اور کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب پچھلے کچھ دنوں سے مہنگائی کے خلاف باتیں کرنا شروع ہوئے, جب عوام کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے. 300-400 روپے کے کلو آپ کو مرغی کا گوشت مل رہا ہے, 600-650 روپے آپ کے یہاں گائے کا گوشت مل رہا ہے. عوام کہاں سے ایک وقت کے روٹی کے, ایک وقت کا کھانے کے لیے عوام
परेशान हो रही है। और ऊपर से स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, मेरी समझ में नहीं आता, ये टेक्नोक्रेट हैं, ये फाइनेंस के आदमी हैं, जो फरमा रहे हैं कि जी डॉलर कम होने से आम आदमी को फायदा हो रहा है। पता नहीं कौन सा वो आम आदमी है जिसको 175 रुपए का डॉलर हो जाने से फायदा हो रहा है। चंद लोग, चंद हजार, चंद लाख लोग 22 करोड़ की आबादी में जिनका बाहर से रेमिटेंस आ रहा है, हो सकता है उनको कुछ फायदा हो रहा हो, लेकिन 22 करोड़ की आबादी में 21.5 करोड़ लोग या 22.25 करोड़ लोगों के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी गौर कीजिए आप जरा। इस तरह की बातें करके आप आवाम के जख्मों पे मजीद नमक छिड़क रहे हैं कि बड़ा फायदा हो रहा है आवाम को इस तरह की महंगाई से, इस तरह की बेरोजगारी से। डॉलर 175 रुपए कर देने से आवाम का बड़ा फायदा हो रहा है। शर्म नहीं आती है आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए? जनाब आली, महंगाई जरूर है, दुनिया में महंगाई के असरात पड़ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आपने अपने करेंसी को 50% डिवैल्यू किया है, तो ये महंगाई का हाल हुआ है। बांग्लादेश में करेंसी 3% डिवैल्यू हुई है, इंडिया में करेंसी 16% डिवैल्यू हुई है, आपने अपनी करेंसी 50% डिवैल्यू की है। फिर कहते हैं कि जी महंगाई का असर आवाम पे नहीं पड़ेगा, तो किस पे पड़ेगा? आप 24 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले वजीर आजम पे पड़ेगा, हेलीकॉप्टर में घूमने वाले वजीर आजम पे महंगाई का असर होगा। आम आदमी पे ये असर पड़ रहा है। कल ऐलान किया गया कि जी बिजली के नरखों में 4.75 रुपए पर यूनिट इजाफा कर दिया जाएगा, यानी अभी जो 24 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, कोई अगले महीने से वो बिजली 29 रुपए पर यूनिट मिला करेगी। जिसका बिजली का बिल 5,000 रुपए आ रहा था, वो 7,500-8,000 रुपए के करीब चला जाएगा। तनख्वाह में आपने कितनी इजाफा किया है? 10%, और वो भी गवर्नमेंट के इदारों में। आम आदमी के प्राइवेट मजदूर की तनख्वाह में आपने कितना इजाफा किया है? कुछ भी नहीं। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पे इस महंगाई का असर नहीं पड़ेगा, आम आदमी तो बहुत खुश हो रहा है, आम आदमी मिठाइयां बांट रहा है कि ये आपने इतनी महंगाई कर दी है। कुछ ख्याल करें, आप सिविलियन वजीर आजम है, आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने का दावेदार हैं। इस तरह की सिविलियन वजीर आजम है, आपसे आपकी ईमानदारी से तो बहुत ज्यादा बेहतर मैं ये कहता हूं कि वो चोर थे जो आवाम को कम से कम महंगाई से रिलीफ दे के बैठे हुए थे, जिनके दौर में डॉलर 120 रुपए का बिक रहा था। आपसे बहुत बेहतर वो लोग थे। आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले 3 साल से पहले आपने नारा लगा दिया कि जी ये महंगाई जो हो रही है ये पिछली हुकूमतों की वजह से हो रही है, फिर आपने कहा ये कोविड की वजह से हो रही है, अब ये महंगाई जो है ये फायदेमंद हो गई आवाम के लिए। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए? आम आदमी के कोई के जख्मों पे मजीद नमक में छिड़कते हुए। मैं यकीनन इस चीज का जानता हूं, इस चीज को मेरी नजर में है कि दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन दुनिया में महंगाई आपसे 5% भी नहीं हो रही है। आप 85%, 95% ज्यादा महंगाई कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी पिछले दिनों आप हर रोज ये जो कहते हैं कि जी ये चले जाते हैं डॉलर यहां से लेके और मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। पिछले दिनों पेंडोरा पेपर्स आए, आपके सारे वजीर, आपके दीगर लोग, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, कितने लोगों के खिलाफ आपने तहकीकात शुरू की? कोई एक नहीं मिला। सारे वजीर आपके बैठे हुए, 11 के 11 वजीर आपके साथ बैठे हुए, और आप फरमाने हैं कि जी महंगाई इस वजह से हो रही है और उस वजह से हो रही है। आपके ये वजीर जो पैसे बाहर लेके चले जाते हैं, आपके जो अफसरान पैसे बाहर लेके चले जाते हैं, उनकी वजह से महंगाई नहीं होती है? तो जनाब बराए करम आवाम पे रहम कीजिए। आवाम आपकी आवाम है, कल आपको दोबारा आवाम के सामने जाना है। ये मैंडेट ताक़यामत नहीं हो गया है। आप जमहूरी हुक्मरान हैं,
آپ کو دوبارہ عوام کے پاس جانا پڑے گا, دوبارہ عوام سے رجوع کرنا پڑے گا, چاہے وہ 2 سال کے بعد کرنا پڑے, چاہے 1 سال کے بعد کرنا پڑے, چاہے 6 مہینے کے بعد کرنا پڑے, لیکن آپ کو دوبارہ عوام میں جانا ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کے, اس طرح کے فرمان جاری کر کے آپ عوام کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ تو برائے مہربانی خیال کریں, عوام کا خیال کریں, لوگوں کا خیال کریں, ایسے نہ کریں. عوام بہت تنگ ہے, مہنگائی, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, کچھ نہیں کر سکتے تو پھر عوام کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کریں. کرنسی ڈی ویلیو کرنا آپ کو لیے اتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے تو عوام کی بھی کچھ خیال کریں, بنیادی تنخواہوں کو بڑھانے کی بات کریں, بنیادی پے اسکیل بڑھائیں, کچھ تو ریلیف دیں عوام کو. یا صرف عوام سے قربانیاں مانگتے رہیں گے؟ گھبرانا نہیں ہے کہ نعرے لگاتے رہیں گے. اور میں کیا کہوں اس بات پہ کہ آپ عوام کے منتخب کردہ لوگ ہیں. مجھے تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ بات کہ عوام کے منتخب کردہ لوگوں نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ عوام بہت خوش ہے اس مہنگائی سے, عوام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس مہنگائی سے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عوام کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیں مجھے, میں اپنے دوستوں سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو عوام, آپ کے حکمرانوں تک پہنچے اور ان کو اندازہ ہو کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس وقت آپ کی مہنگائی سے. چینل کو سبسکرائب کریں, ضرور کریں پلیز.